Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à présent. Nous voici enfin arrivés dans l'émission Histoire de chez nous, une émission qui parle de la fondation des églises, le fonctionnement des églises, la création des églises, la vie des hommes de Dieu. Nous en avons besoin. On doit comprendre, approfondir, on doit aller jusqu'à fond pour développer ce sujet aujourd'hui. Et grâce à l'un de nos invités, le joint des pasteurs des hommes de Dieu qui est sur ce plateau aujourd'hui. Alors, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, cher invité. Merci, bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Ah, ça va bien. Il y a ma femme d'or, des vieux fous, qui sont là, me d'or. Dans l'histoire. Yo, ni ma hele gabe subo na akpe aglo na ma me pepe ya ne wa de création mi. Aha. Yo, que dongola me dogbena amesama do fe yakata que ndebe on va moji fait au troya. Mi ole doji mo ni yirami. Que ma be yin ton konye sofo sekulu John. Moi, je me connais bien l'église Maison de l'Évangile Puissant. Maison de l'Évangile Puissant. Mille Actegou, Togo 2000. Ok. Yeah. Yo. Yo, Rafinia, il nous katadia. Mon ami n'a pas mis à dos, il y a ta, il y a chok, il y a ta, sinon, il y a pas mes bébés. Néo à dos, comme je dis, tu as un ami. Gado Bera. Jipo Maomi, les dak pemi les kafou mi le doreji. Ou est de mon besoin que là, et veme. Ou est de mon wé pomiata. Temito on a katan le de assume le kemia yo hamia wa yin ko gbe e kemia yo hamia apodo yo akowo konti fo fo intimi varo tami yo bo ko ba pere mi onti mo to do la kata le de assume be nu le mesanti o kana oreka mi dakpe na o le Yesu Christ fon come amen amen je kaka wo so kaka yo mo sorry mi ahun ye wo le doji Yesu we ye wo le mo do won amen egbe aje ti jogare na mi be mi ho le mi ape ekpeaji be miate hongo me kukulele do cho miasi na ko se be mi dira lo ntinye akpeaka to mo via mi orode yo akpeaka yo abe apostolo e fiabe nyenye mawo hadide bola abale ke mi gro fiabe yo nye Église Maison de l'Évangile Puissant. Et dit bola nyenye alo de foma yi mi koyoyo le alo fuma ye ko mi le egbe egbo yo ke ne mako de babia gomere le ta fati de domere nu kenye church yo wezo no be church pe nyantia to echo anglais me church no be hela gbemea be ecclesia que fiabe amaroko de da aga kana afeto la pe esubo pe do amaroko ha mo tue america yo ha do tue groupe de personnes que o ko Yesu Christ jise yo o do ko aga kana ma o subo e ma o fe gbogbo kokwe le wa me le plo la church ma amoko ko Kristo de wa do ko daga o me tibe aga no ki ya mo alo leke o lo ki ame kakala on gba onu abe mo to ne o lo zo pe ameka o subu afe tadojinu gbe dasi o lo yame ya o me yame to fufo ma ye to church na ma se no go menyore no be church amese ko Yesu Kristo a church to jogo ke wa fa ma wo ku son pour vio church mi yen on to le fuma la bi ma benan ko mi onye ma o fe gbedoko ye fe gbopoko ko ile miame ke enye church ni mo ba foforo du han la church il était pas mal yo église church ok ne ma senya go mi yore ave te pe ke mi fofo le fifia enya me ke ta chwe do wa ko si me yo di po chalo fela me yema mi o ke fofo le te pe ka church ya fofo le te pe ka le susu le ka di alo le mo pona di po chalo fela pe yi ya be do miele abe nola ne apostolo ene nya da pe ba da se ni bere do ya ko wo ba fofo le te pe go wa sumo ma wa no kata church ko kovaro ke akpekaka mo be chambe na church ya ahomi to sala church ye ni aho Yesu ko a
okulo Yesu vi oku son kata on to de kacha la home adogbera church on le Okay. Vonne to mi ba afofure dula so tabelu ko nya sonu Yeah, so. amayo mi jea nya so penti nya jesi abene le jesi amarela le que le jesi amarola il a tin azot ple amia awonu ka mi adi e adi amia ha tami ba ko ba no la maton richale apokata mebe ano promo na mo nke amene ni po ate ya bisan lado anu ati kone tami ba fofore du abe Christophe fomenene Christophe hamenene Christophe ntilanene la ni mi asonu amekani yomi vea mi asonu kanta afiri mi le chanvi mi se yo emi va fi mi no chan plefe agbrono plefe nu ona otovo avi ame ami se bo kona fo nko mi va egbo ke mi gbadura cho te fo o ke mi no fo nu ona aba te fe ya ta mi va do bu nko mi ason to afeto manti nu kan yebe tadoji nu kan yebe didio nu kan yebe nu lolo nu Yo. ya Après, l'église, pourquoi l'église? Aba lequel est glorifia et y a des fiers côté be et ma seigneur y a comme hawate au church fare. fa to ji afo fa Quel nyambe pour faire milieu avec église maison de l'évangile puissant. Nous quand mi don comment pour vraiment ya akpekaka un commando vona me alome me la lome me to baba me la lome kaka gana ke ye me senkwa e kole to mena e jure si mia e me fon le anglais me gospel powerhouse gospel powerhouse. Yes. that's it tak me va Togo a me to ba français me ye maison de l'évangile puissant la bena maunya problem maunya la enye unsa ke khona mire agbe epera Ibrahim obena maunya de ke mo note nyanyo de ke mi agbon ke mo note le Christ jo la mo la gbo Que nyami kai na te glona fe ade jo bible amen. I ka do pe nya ke glona la di la ko de chetiti. ne mi clair mo to agbale e tagban pe ku ya de ni gamele makle Te glona mi fa. Yo nya da pe ma o de nya to fa pe ja. Ke di be ya ade na de do na egbe ya. que mi ere nyakle biota mi ere mo to agbale tagban pe ku ya de les français me ebeka je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et maunya mo wankpe na ibe agbon la be enye musan e pera keo na mi agboho C'est ko na mi be na agbe o. yema tayi ke me senko la pepe ke ne vana pere tia eyema tani le pomia pe en tête dia il le gomene Beaucoup il y a le gomene. Oh, c'est très bon ça. Eblo tsana bene wa no agbele nyala me ne o me wondeke ye ken no tele nyadio a menye enu ike komo fun kontio yo abekane enyama le bible ken le na mi fifia gake bible ken le na mi fifia le etaro tin ken le bible a le cheti we do no me gro be do na aha e po bena mawu wo amegbeto le dodoreta mawula fome dodo vivinane ne le lekule ma fe no ne le mo fe jantia elo fome elo hadede mata wo agbeto gake yike futo ba agbeto ba dafu le mo ba pajia mo me gbla agbeto de gbegble ma mo le mo to fo nya do di le me e ga to mo bu ti ke di me feto soji ba me ke ho esela wa nuko wa zu fe duko e quoi donc a maunya ya ye je mi le to le po dede ta maunya ma no me maunya Christ pe nya de ka ko nya ikene na mo popo plagbe ple unsan e me ko finya ta popo enye unsan ke khana mi ko de popo ta maunya de ka ko nu ike ate ado amen ava mo pe ta doji nu me ya blo me lebe buku ya ple cheti ododo J'avais beaucoup à dire le noter. Hier, do choti. Mais quoi, c'est bien église maison de l'évangile puissant.
mianto edue o ba te ba yito no fia anyi le kplo haya for ma we hai mekadie hatova enya kemiti be ma bro oh tom no be me ha anyi ji hatova eye bro mele ya donc ne to be mi no tele pupu ya ti fia pupu ya je mi no tele ya mi do choti popo ya yi me mi de church ya ke mo ko church ya fun kwa popo ya nam backbone backing support confirmation ben ko comme c'est là e to ma wo gbo e mo ko fi jan ke no o do ha mi do ha de ma fe ta do ndu pe mi a de lo bon na ye mi a tu amo do ke nan ko agbe ma vo do ya bo wa do ko ni choti kokokwa enyama mate adun ti le apa ve ne mon popole ban adungo church ye tutu han la me yan miato ikele mia domaine apôtre Sekou John everything yama de mo le go plenu iko nya ku ne church nti yama de mo le go o fa se ba me sema le mia kon eye di jole la me sema me ko le mia to fe no me de nti yo maga tro mia to nti miato la be mawudo e ko mi le eye church ke pro mi le gbere le alo church yo ke le egbea ala be le gbere wo mpupo me fifia be church a medo sugbon ni ata le ka bro na mi le bible me fifia be wa apostle Paul a edogbe na ameoleke dogbe na ameoleke egbea me ga nya me le gbe o church o sugbon ke nuchocho ado baba na be church homea enye business o pe nya te pe ma abale gbere ni ade mati bobe awu ha o ameko be como de jara church modulo anye business te po church homea pour votre pays church homea nous sommes fait agbenono tutu do te pe ameko fi ya kake mi akpo bana afisi afike enyu le kola gbegban nona hadamene ameko to church elu gbeke ni le na to ni to te fe ya kozu abe e business ala ajo do fo nene be church on va zu ami ça fait eti ça fait tof e petit que ça fait e meto mi nya de sia gbani la bela o le do me e pa ke kwa e wa we be na de kwa be church ya alo church ya ele jole fe moji ele jole be taji nu agbon nene bo le gomo de jamle nene mo le Matthieu 11 mi est que va e nya mo to le bedo ko me wa ba be i to ba ko la de mi ba be bedo ra ko ma mi so wo ajo dala fe ho ta ameke to no do hamia kenye tana hamia ma de mo tu gomo je jola ke mi o ke wo yo mi ro do clear mi ma tin a to ko ya gbe a akodo tele hamia mo vo egbe a mi John Agale church o John Agale church oui menye nu sasa e mafia menye business e mafia mama business o do church abe ne gamesu amesa me ne joga ne gamesu amesa me ne joga e o hani ele abe business memo ndidi ni memo ni no jogale church ya mo pastor fe go me ga wonye na o nya ti ma ne papa ble fi jabwa mo ba se be papa ni la be mi pata me fun popo me ne be pastor no jogale church ko la pastor to yo nyena awo parce que ameke ne yo wa ele wo do clear ne ha me ape ga menye pastor pe go pe ga yo o yo ma o fe nko tare ganti me ko fi jan ka amokola po gagbo chan rana yin ni ha yan de va wa yo gaji polawo ha yan mi hele kele ene ne le bele ma chan problema me ya bi abena mete mi ya de siade bi abena o to nko o pe gawa tare apostle wa fote o do mela me san pe ha yan ne yan to ma kan wa titi na me ko fi jan ta church pe gadora wo ha me ape do church mega edolawo ame apedo because church milele ya menya mesa meso ola pa chi garo me fifi yan amaraba be adogbe no ari le pe be edo besun ameya mi dinde ne mi enveloppe le ke na maso pra me anti e ka church apedo dasi ni pastor de kale le ko go mi ari gakele yo kata da pastor be gbere de mdie e ga la wele no ka no amudu akọ
ano transparent ko de ganu ko so ga wa am vi dula nya akonta lo wa na ha oui akonta lo na ha mia church ke do la alike avole gafe nyamokola do ma do la nani church ke anani ko e gama etukara avawa do do anani yo akweka gakele babia nyanua lui tamie bia baba maru aro me bia babia maru nyebe eba do na garo me wa obla na be nkunengeza ye webe amova kona gblemenu ava yo ava dirale cheti kome de onua alo le ke mi opportunity alo mi o de bi o chanja yo wezo ba enye mu epo amegne tundo chale Ghana mu e mopopo bota bo nu kwa fa church ko ma basa ni mu epo ha amegbo mo no so otundoa mo pota tai mo wona ya kala te blona mi kure nya ti fifia nya mo pobe mo le tefo ya anya apun popo no mo le tefo lukaka agbom nuku wo fe sapo chanle asibe yuma ne me cho anazi ya la toto va to chihome be o le sa avi amale so afi va naga mama po ya yira o va wo échange échange vraiment e va wo échange vraiment odwana to apo jime le doike ma wo now doike ma o to Yesu ji va wo la po agbeme ye ni le po egbekele jesi ma o kelke no cha ma o dejiwa o haire yele na soro pe ma fe donti nyamo khosbe ya ira le mamme sobe akomune avabe amara ba play be soro ma fe de ba play o lo échanger le to gava to no ajoyi ngaro me a oglo na be egbe anya tukwedo ko abale ke mi glo ne gogo ne ala be mi so fo sese le mamu egbe anya tukwedo ko e ya ta gamelio nya du nku ngeza ya wa be amesa me kone ku no vana ye ovajrana oglo be pio wa ta ya o se kotokure ka amela glo be kotoko me ve amela glo kotoko me to o kone ye le ni o na kaka pe na do ye iaro ye baba na bebe ame o kona le ke pe ga ye oko va chuna gbedo fa lo ko wona na le mo pa ko me akfore de mari de anua me gbo wa bena ne eke amonyo kwa ke alojo chan munyo epera labunu ko le mo ba ho amia mo na mi po Yesu benu ko mi va de bona duko mi wanye ni son lawo e mi afia onu so kata mo afia mi a o mo de ke nana mo va san le buto komo ke na essence so ke na essence ke Yesu va e ba nya mo dogo me gadi mo ton le a vo Yesu va nya o dogo e même mi le diga mi gbala nu ke Yesu va nya mo jona je mi gbala to le va ne ma se me a bo le church ala mo na ma ya no ni mi hiane ga kwa mi hiane ga ole kele fifi a mo ko va na mi nyato be ate défendre cosima defia gbe amoko le todi alo amoko le pomi fifia wa ha susuma le terminade be cheti la business o tebe nya kala te tuna o na me va ben ko church ni business te pe le bo fia be church ya business te pe abale ke mi bia nene le ke na te défendre na ma le ke la te encore na nyamaro na me gbogbo be church ni business te pe ya il m'a te vole coup de fou le mi ko pota me confiant vonima afoji ni o pa nyani mole card ni mamo ape le ni ko pota jo lo gbon do mon ami o tiens je le dis vraiment c'est formidable hein? Et j'apprécie vraiment vos réponses merci mais quoi tu j'aurais allo djele mi appelle dodo anti ga kenya ike me jema bia me jia ni be abe apostolo ike le hanu me ko sebe e mi to haji fifi alo mi jema o do me fifi a e wo vire hala de prenene ya ma ba kan ba do ha ya to me le pon fi a 98 il me to eji mi no vi de ka o bonye fomo ko to eji to cha prince
Yo, j'ai mis les filles à. Il n'a pas blâme bon fait tout dit. Oh, blâme bon vraiment. Ah ouais. Et il est 98. Et ils sont 2 ans après les 2000. Bravo, et le 2020. On va mettre le mien théorie. Yo après que Doda si quel apôtre aussi miasi ne ramène. Ya. Doda si que l'apôtre aussi ne ramène bena wa fia ramène Christophe mo. Comme on dit bena nous va faire que Christ ha parce que de amaro wedjin gonami you know be apostolo le ko wedo ye ma approuvé o me confia nous va faire ka o ko dade o ye parce que Yesu etuodo no pleo yo be mi heyi mi wonu somodo na mia mi fia o na donc ha mia le bonko wa fia parce que wa fia ha mia Christophe nous do anyo ko Christophe a photo pour Christophe a photo pour yo après bah bien que me dit ma bien fifia abe mon pas me servir au sofa allo apôtre il que Doda sibe afia Christophe mo et puis ha me vio allo menye ha o me vie de ko me ko se ah waouh a me se me que nyati o Christo quoi Christo a quoi wa fie mama ma fie mama amakele go don ko Yesu a o do adegbe fun de popo nyane wa va le gbedo ho ra to yo agbo ifi ko le a abadu va mo ko mo Yesu a no va vozon la fi ke mi va ya de leke no ali na ya mi afio ameganto na photo fo ibo no do anyo quel miame habe abe bla be vo evene fifire amono teto miape sosro ma di egbe o le maudo ya amole keto miama alome egbe o lo maudo ye eke mi dije wa bori mi o kata mi kona ori mi pobote le we yenu ka be ne me pobe e ya debi comme yo now be leke moto vide quand on gobe apo le popo ton onye pastor voir le popo le vere dongona amako le kula muni gobe na mi ani pastor kwa e po de wa awre mi po de en espérance me conviens ame quoi voir mi po donu wo mi le de popo ape emoji ye nu kekere le emoji kadura kenku anya fi ko la do afo afi mu do afo wa abale ke mi nyanyere be apôtre Seklu John egbe le miabo egbe ale ehoame eye odebia egbe a efegbe ose onile aya cho ehame kredi o dan kole be église maison de l'évangile puissant jabe nyala pomsia elle était vraiment eye miato ya eje do bon fifia ale epe blabo vove yo papa ma gatoro nyati ko abel choti mega nyape Doda sidoda hamejo gwani be nyafion Christophe mo evoa awo ni fana Christophe mo enu ba we vieto ha do me gbe nono eleka mi oye ha me vi wa tin agbojo ele e kafe apaji ma fio ajodomo nu church optional ajodomo nu oui parce que konya la gbeko la dunu e vi la suwe donc leki mi atin wo ye won la ponu de ano do ajo ma yonu agasata ma ntu ana ipo icha ele do ame na chuchuro c'est ça awe ka me aussi game le wa te do ajo re leki mi pona wo pe yan mo gboro very good nya gbo to mo ma pon veve me a into va do mo va fia nu comment épargner anada bien la fille ka loti ka wonu loti ton loti amewo edo miawa mewo mi job mi no o jonde 500 ne sulodia mais no i comme yo fifia ça ça fait partie du développement c'est ça wonderful yeah God bless you so much abana odora nya mako le pro anya ka te pero ntile de dum ko nya le yo
Miedakpe ke le gaƒoƒoa me mi va ɖo miabia miatɔ ne enya mamlɛ ɖe yi ke le mia si edzi be akɔna todzinɔlawo abe nuƒola menya yi ke aɖe fia be enɔ dɔ me ewɔ vie eƒe bla vevɔvɔa mefa o eto nuwo me gake ame ɖewo le gbea woxɔ yɔyɔ alo gblɔna be mawo yɔyo yewo nye apôtre yewo nye pastor yewo nye prophète voa church mele wa si o nyake nate gblɔ ku ɖe leke ƒe nyati alo na ame mawo. Ya akpekaka mawo yɔna ame vɔ menye ame sia ame mawo yɔna be ne va nye ha ɖe ƒe ta dzikpɔla ame aɖewo mawo yɔ mi be nukɔ miasubɔ ame aɖe te eya mi ɖo ase gɔme nenema be mawo yɔm ame ɖewo akpɔ be o nana kele si ya il doit sɔ supporter ifa megã eme kɔfi dza bon mawo mati akɔ dɔ dasi nɔ ko nya be o mati wɔ daka ne ame aɖe nye apôtre vɔ hame le si wa ke nya bia se ku ɖe ŋuti. Nyawo egbea mi dze seme ɖo ko nyi mawo ƒe ŋkɔ le wa dzi apôtre pasteur kudotɔwo vɔa wome yina church ɖeke hã o wome ɖo ha hã o ŋkɔ me gbakpɔtɔ gba ɖe wo dzi. Ame nyo o mate yi sule ɖokui o mate daga o va ti ɖeka ma wɔna ve o ekpɔ be ha gododo le du le ka be mawo ƒe ƒome asubɔ la edena agbe miame ne o pastor enɔ te le kplɔ ha le ƒomɔ nyatɔ la gba o ŋutɔ le do ŋusu ɖokui o tutu gba hafi be na hame vi o donc ne pastor ƒe yɔyɔ le si dzi vɔ mele ha ɖe kpe tsam o mele mawo ƒe mele kplɔ ha ɖe tsam mele tsatsa tsam wa awɔ se edi bɔ au revoir yo ke na mi nuƒlɔ me nya ko ɖe nu ko mi srɔ̃ ko ɖe tsɔtsi ŋuti ame yiwo ke mekɔ le yibɔ ame yiwo ke dze gɔme leke wo le ɖo abe miatɔ nene ana mi nuƒlɔ me nya. Yo akpe mianya mia nɔvinyewoa ke le kpɔ mi alo le kpɔ mi fi le wa nye bena tsɔtsi ŋutɔ le ɖokui si la enu xɔasi wònye mawo ƒe tameɖoɖo ku ɖe amegbetɔ ƒe ƒomea ŋutie ebe lubɔ kpata la itɔe elubɔ ke wɔ nu vɔ la ƒe ku menyɔa yi o eme kɔa donc tsɔtsi le na lubɔ ɖeɖe na amegbetɔ ƒe ŋutidɔwɔwɔ hena agbemavɔ ta tsɔtsi la eɖo asixɔxɔ ɖe le edukemebelea me ka ele na be tsɔtsia la ʋua dzesi ƒe dɔ de asi ne wo ma va ɖu fɔŋu le ŋuti ne tsɔtsia ava bui ƒe nyenye kple va asixɔxɔ le dua me donc mate gblɔ bena nɔvinyewo pastor mia fofo mia tɔ kple do ŋgɔ na mia ne mawo yɔ mia mi menye amegãwo le hamea dzi o mi gba susubɔla na hameviawo ta mi hã bɔbɔe nyenye mi bia mo mi hã na dɔ ƒe ŋgɔgbe ɖe de ne mo ate ave mia nu lo. Yo mieda kpe na mia dometɔ ɖe sia ɖeke kpɔ mi to ya dzia mi va ɖo enuwua ne miaƒe wɔna yi ke dzi mi da kɔ ɖe be miade ŋuti nya eya ta mieda kpe na mi same ke se miamegbe eye miagado mi nusẽ ɖe eyia ƒe programa ƒe edzi yi dzi mawo ne wòayra mia dometɔ ɖe sia ɖe shalom mi yɔ ko be l'héritier de la maison merci beaucoup.